नमस्कार राजा नहीं गाई जीता गीता परिषद रहे लफड़ परी का भये जगत मिली रहे हनुमान परी भक्ता किशोर रट छाई कभी कहिए हाँ आंठुकुड़ा पुओ बाली कोटी नमस्कार माई पछड़े को दूर जुहार हां अम्मानी आशीर्वादे करे नमस्कार अच्छा आज हे पंडित वर्ग आपण मान को निकट रे हम गोटे कथा कहिबा को जाउछी हां परे आंठुकुड़ा पुओ बोली काहा को आख्या दिया है जगत मध्य रे काहा को आंठुकुड़ा पुओ बोली आख्या दिया दैछि आज सुनि परिबो रामायण प्रसंग दशरथ राजा 750 राणी विवाह करथिले राजा दशरथ 750 राणी जते विवाह करथिले अच्छा आज्ञा पुओटे नथिला तांकर पुओटे नथिला किंतु गोटे झियो थिला 750 राणी मध्यरु गोटे राणीकर गोटे झियोटे थिला आज्ञा से झियो नाम कोन तांकर नामटा कोन तांकर नाम होछि संतांको कन्या संतांको कन्या अरे पो विश्वटा कोन होछि आंठुकुड़ा पुओ पादे करे नमस्कार जेते बेले आज्ञा दशरथ राजा अपत्रिक थिले दशरथ राजांकर पुत्र संतान नथिला लोमपाद राजा कहिले दशरथ को दशरथ होजंदी दशरथंकर राजा मैत्र होजने के लोमपाद राजा दिने आज्ञा दशरथ राजा को कहिले ए मैत्र आज तमे गोटे पुत्रश्री जाग कर अच्छा गोटे पुत्रश्री यज्ञ कर तेनु करी आज्ञा दशरथ राजा पुत्रश्री यज्ञ कले अच्छा जेतले यज्ञ कले कहा द्वारा ब्राह्मण दरकार हां ब्राह्मण दरकार अच्छा हेले बड़े हेले ब्राह्मण ता कोठा छिबे ब्राह्मण तो लेगा ऋष्यशृंग ऋषि हां ऋष्यशृंग ऋषि अच्छा ऋष्यशृंग ऋषि वाणी अयोध्या नगरी रे अश्वमेध यज्ञ कले अच्छा यज्ञ अन्न बाहरिला बा चरु अन्न बाहरिला हां जेतले चरु अन्न बाहरिला আজি अपढकन सहित देखि खुशी घनाम प्रिय दर्शक बंधु आज आमर जो बापा चली जाइछन्नी बाछालिदी गौड़ तांकर कनिष्ठ पुत्र घनश्याम गौड़ जे कि मामू मोर बॉम्बे रे काम करथुले मिसिकरी केते छोट होइतिला विवाह ला परे मु मामू कहली सनिया मामू जे कि हमर गुरु सनिया मामू बॉम्बे रे गुरु मोर हेले मोले मामू एते छोट पिलाडा को बांछा बापा केमति विवाह कर देले कहले कर देले तो पिला तो बड़ हेले आ कोन करिया भंजा तू दिना बाहाइनु किंतु जानिबा सत्य अछि तू एते बड़ हेले ता तो बड़ घनडू किंतु तांको बाहा कर देले हेले जोडे बाहाई जंदी घन मामू अरे हमर अति निजर मु ताको माई बोली डाकिबा ना भूल हे जीवो से मोर झियो झियारी नवीन भाईनंदर झियो को बाहा करथली घन मामू तेन करी घन मामू को मु धन्यवाद देबी जे कि मु बयस रे बड़ हले मध्य मामू को मु नमस्ते तांको निकट रे तेन करी घन मामू आज अपढकन सहित तांकर कोनी झियो खुशी हाथ रे देथिले मु सादरे ग्रहण करूची आ लक्ष्मी नरसिंह ठाकुर को जणौची तांकर चालिया बाट उन्नत उन्नत हो भलरे भगवान तांको ज्ञान देंतु चालिया बाट कुशीमित रहो जय जगन्नाथ तेनु करिया के आंठुकुड़ा कहउतंदी रामचंद्र आज्ञा आंठुकुड़ा बोली कहा जाए काई की कहा जाए दशरथ राजेंकर प्रकृत विद्युर रामचंद्र जन्म ही नांदी तेनु करी से प्रभु रामचंद्र को पाद तले मोर कोटि कोटि दंडवत आज्ञा कोटि कोटि नमस्कार अच्छा माई पछड़ा को दूर जुहार माई पछड़ा की माई पछड़ा होती लक्ष्मण माई पछड़ा होती लक्ष्मण ठाकुर आज्ञा दूररू जुहार अमान्य स्त्री पादे कोटि नमस्कार अमान्य स्त्री की सीता स्वामी को मना मानी न मानी वनवासी हितिले से जनकनंदिनी सीता
प्रभु रामचंद्र आ लक्ष्मण ठाकुर आदि समस्त दर्शक मानकर समस्त बापा भाई मानकर जो माने हमको पुरस्कृत करिसन्नी आ जतेक दर्शक हमर सब बसन्नी आपनक पाद तली मोर कोटि कोटि नमस्कार आ भगवान को निकट रे प्रार्थना आपनकर बाट खुशी भीतर हो एतिकी कामना आ एतिकी कहिबी बांछनिधि गौड़ बाबांकर आत्मा को सदगति मिलु एबे गोटे निबंध आस्तिलो आज्ञा ए गारे हमर पिंटूर निबंध कोन करिबा ताहले कहिबे नहीं तो के ढंगर टिके बुझंतु तो उचार शंकर भरण राग आइए तमर को पाती शंकर राग ये तो ए अरे अंकर को पाती तमर नळकंठ बाजी ए बिना छेड़ा सेंदी नहीं ची 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 अरे नळ घंटा घंटा देखलो अदु नले भूल करदिन रे ताको गां पाखरे सेटा नळ घंटा 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 रे शंकर भरण राग उचार शंकर भरण राग
मारी टेंशन दे बिलो पो जान मत टाका थे अरे एडवट का धरती नहीं बेसे उदुला तो है ना गाते रे सोइबू ए हां कौन खबर अरे ग्राम रे कहे सुनब बच्चन सुनामा बचना नहीं तेरे दिल को तू शिक्षा नहीं करा तू बंधन अरे बंधन बंधन करना पाछे जगी थिबो पाछे जगी थिबो ए बिची संसार कदा पे न छाड़िबो ताकि न छाड़िबो रात कहि देबे सकाळ होइबा देवी का सम्मुखे यदि बोली प्रदान न करिबो तेरे कथा गेला रे दइबो अमर मां को किए कहिबो मामो ये जदी ताकू मारदो हां पुलिस आइयो आइबो आकू बांधी के धरि जितिया लेबो हेले आकू जे के जेले मुकइयो आ मां को जाई के कहिबो तू
ତୁଆ କା କହୁ ମୁଁ କହିବି ନା ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ନାହିଁ ତୁଆ କା ତୁ ବଡ଼ ଚାଲାକ ଏଇଟା ମୋର ପେଟ୍ର ମାମୁଁ ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଜମାପଣିକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା ଦୌଡ଼ି ଦିଅ ନାଚ ବନ୍ଦ କର କଣ ହେଲା ନାଚ ବନ୍ଦ କର ନାଟକ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହବ କଣ ପାଇଁ ହବ କଣ ପାଇଁ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହବ ବାପୁ ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ନାଟ କରିବାକୁ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ନାଟ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମରିବ କିଏ କୁହରେ ଦେଇ ମରିବ ଆଚ୍ଛା କିଏ ବିଷ ଖାଇବ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯିବ ଉପରକୁ ବାବୁ ମାନେ ଯିବେ କଣ ଭିତରକୁ ନାଇଁ ରେ ବିଶ୍ୱ କହିବାକୁ କହୁନି ଦୌଡ଼ି ଦେବାକୁ କହୁନି ବାନ୍ଧିବା ଜୋତା ନେଇକିରିଆ ବାନ୍ଧିବା ଜୋତା ଜୋତାଇନା ଜୋତା ନେଇକିରିଆ ଜୋତା ए भाई ମୋ ଯାତ୍ରାଟା ଧରିବ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୁ କି ପିଲା କଷ୍ଟ ପିଲା ପରା ନାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ଧାମଣା ପିଲା ଚାଷୀ ପିଲା ହଳବନ୍ଧା ଜୋତା ନେଇକିରିଆ ହଳବନ୍ଧ ହଳବନ୍ଧା ଜୋତା ଜୋତା ବେଲେ ତ ମୁଁ ଜୋତା ଆଣି ହଁ ହଁ ଏଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକା ପସନ୍ଦା ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାସଦେବ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବତୀ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୀନ ଗର୍ଭରୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପୁରାଣ ସିନା ପଢିଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଦେବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣନ୍ତିନି ସମସ୍ତେ କଥା ଜାଣନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନୁ ଠିକ ଅଛି କହିବା କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ କହିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା ହେଇନି ଗୋଟିଏ ଆଣିଲୁ ଜୋତା ଆଣିଲୁ ଏଇଟା ଜୋତା ନା ଠିକ ଅଛି ମା ଏମିତି ସମୟ ଅଛି ଗୋ ମା ନାମକ୍ରମ କହିଦିଅ ମା ପ୍ରତିହାର ହଁ ମତେ ବନ୍ଦନା କରି ସୁଧା ସୁଦ୍ଧା ମୋ ନାମଗ୍ରାମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ମରିଯିବ ମା ମରି- କହିଦିଅ ନା କହିବନି ନା ମରିଯିବ ଗୋ ମା ମରିଯିବ ମଲେ ଗଲେ କହିବନି ନା ମା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ପାପ ଜାଣିନି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି ଧୂଆ ଖାଲି ଧୂଆ ସେ ନିଆଲି ଭିନି সরে নাই লোহা যন্ত্রণার সোয়া ঘন ধারে দিশে নাই মোহা মশারি লাগুছি দুনিয়া किसी दुख दबो तुझे करिया 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 सही प्रतीत समर्पण
जुगारा अजड़ा चकर का कहा काई जानो कहा काई मीठा एक जुगारा अजड़ा चकर का कहा काई जानो कहा काई मीठा सर जाई लोहा যন্ত্রণার ছোঁয়া মন ভালোরে পিছে নাই মোহা বোঝানি লাগুছে দুনিয়া কিছু দুঃখ দেবো তোদের কালিয়া কিছু দুঃখ দেবো তোদের কালিয়া কিছু দুঃখ দেবো दुख तेरे करिया जानी लागुची दुनिया किसी दुख दबो तुझे करिया किसी दुख दबो तुझे करिया जाने रखे କେମିତି ସବୁବେଳେ ତୋର କାନ୍ଦୁନି ତୁନି ପଡେ ଗୋ ମା ତୁନି ପଡେ ସବୁବେଳେ ତୋରି କାନ୍ଦୁନି ଗୋ ମା ତୁନି ପଡିଛି ମାମୁନି ଆରେ ତୁନି ପଡେ ନହେଲେ ଶ୍ୱାସ ପଡିବ ତମ ମାଟି ଗଡ଼ ଗଡ଼େଇବ ଓ ମା ପୁଅ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବ ଚିର ଛଳ କଷ୍ଟିଆ ତୋ ମୁହଁରେ ନିଅ ମଲେ ମଢା କାହୁରେ କାଢିପାରିବନି ତମେ କି କାଢିପାରିବନି ସେଟା আমার বলা এই কান্দনি মা কান্দনি পড়ু পড়ু দুতা মারা নারী জানা মারা নারী হইয়ে সংসারে জনম হেবার দুতা হে জনম হেবার
तुनी पड़े माँ सबले तेरे कंदनी गमा कंदनी तुनी पड़ो आरे नारी मारा दिली इची जा करवे करो आरे नारी मारा दिली इची जा करवे करो आरे नारी मारा विचार कमरे दिलीन पारिण विचार कमरे दिलीन पारिले बंधन करिले पार्थवीर आरे नारी मारा दिली जा करवे करो आरे नारी मारा नारी कुले मानो इलु जात उतर होइला तोरतीत नारी कुले मानो इलु जात उतर होइला तोरतीत बाल्यका रे पिता तोवना रे माता बाल्यका रे पिता तोवना रे माता प्रभमा रे राजा कुमारा आरे आरी मारा दिली की जा करवे तोरो आरे आरी मारा ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞାକୁ କହି ଆସିବେ ମା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଜଗମଣିକୁ ବନ୍ଧନ କରି ଆସିଲି ସେ ଯଦି ମରିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପାପ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ନାରୀକି ବନ୍ଧନ କଲି ବୋଲି ଆଚ୍ଛା ସେ ପୁଣି କି ପାପ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ପାପ କି ପାପ ଶୁଣିବି ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କୋଉ ପାପ କଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର କଣ କଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ ଭାଗବତରୁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଭାଗବତର ବିଷୟଟି କହୁଛି କଣ ପାପ କଲେ ତାର କଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ପାପ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାଶ ଯାଏ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାଶ ଯାଏ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲେ ଶ୍ରୀ ହତ୍ୟା ନାଶ ଯାଏ ସକାଳେ ଖାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ନାଶ ଯାଏ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲେ
ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ନାଶଦାୟୀ ଗଙ୍ଗାରେ ଛାଚିଲେ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯଦି ବଧ କରିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡିବ କେତେବେଳେ ସମୟରେ କିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲା କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଏ ମାରିଥିଲା ପୁରାଣରେ କିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିନେ ରାବଣକୁ ମାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ କହିବେ ରାବଣ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ମା ଦିକସାର ଔରସରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ କହିବ ରାବଣକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ କେମିତି ରାବଣ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୁତ ପଲସ୍ତ ପୌଲସ୍ତ ସୁତ ବିସର୍ବା ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୀର ଦଶାନନ ରାବଣ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା ଏ ପାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆର ନାମ ଏମିତି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ଥିଲା ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ନାମଟା କିଏ ଦେଲା ଆଉ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଥିଲା ରାଘବ ବିଳାସ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ରମ୍ୟ ନଗର କଣ ରମ୍ୟ ନଗର ରମ୍ୟ ରତ୍ର ନଗର ନୁହେଁ ନଗର ହଁ। ରମ୍ୟ ନଗର ହେଲେ ରମ୍ୟ ନଗର ବୋଲି ନାମ ଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାର ରମ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି କୁହାଗଲା କାହିଁକି 21 ଥର 21 ବାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ କରିଥିଲେ ପରଶୁରାମ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲେ ବା ରମ୍ୟନଗରକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କାନି ପଣନ୍ଦରେ ଦଶରଥ ରାଜା ଲୁଚିକି ରହିଲେ ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଆସିଛି ଯେତେ ଥର ରମ୍ୟନଗରକୁ ଆସିଛି ଦଶରଥ ରାଜା କଣ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ନାରୀଙ୍କର କାନି ପଣନ୍ଦ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ଏ ରମ୍ୟନଗରରେ କିଏ ଯୋଦ୍ଧା ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇକିରି ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ହେଲେ ପୁଅ ହେଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ବୋଲି ହେଲା ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ପୁଅ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ପାପ ଛାଡ଼ିଲା କି ପାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାପ ଛାଡ଼ିଲାନି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡିଲା ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ହିଁ କଣ କଲେ ଗୌଡ଼ କୂଳରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୌଡ଼ କୂଳରେ ଗାଈ କାଲି ଚରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ କାହିଁକି ଚରିଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ନୁହେଁ ପାଗଳ ଆରେ ସେମିତି କଥା ନାହିଁ ଅଳିଆ କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଧୂଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଡୁଥିଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗାଈ ଚରେଇବା ସମୟରେ ପଛରେ ଯିବେ ପଛରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଧୂଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କହିଲେ ଶରୀରରେ ପଡେ ତାଙ୍କର ପାପ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଛାଡ଼ିଲା ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପାପଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଛାଡ଼ିଲା ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ନାଶଯାଏ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ନାଶଯାଏ ଗଙ୍ଗାରେ ଭାସିଲେ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ବଧ କରିବ ନିଜର ଜୀବନ ଗଙ୍ଗାରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗା କେତେ ପ୍ରକାର ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଭାଗୀରଥୀ ପାତାଳରେ ଭୋଗବତୀ ପୁଅ ମନ୍ଦାକିନୀର ଜଳରେ ଦେବତାମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଭାଗୀରଥୀ ଜଳରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରବାସୀମାନେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲୁ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରବାସୀ ଇଏ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜାଣିଛୁ କଣ କରିବେ ଗଙ୍ଗାରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଗଙ୍ଗାରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମାରିବାଟା ବଡ ସହଜ ମାରିଦେବାଟା ବଡ ସହଜ ପାପଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ଭାଗବତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା କେମିତି ଶୁଣିବୁ ତାହେଲେ ଶୁଣି ଗୋହତ୍ୟା ସେ କୋଟି ଧେନୁ କାଲେ ଦାନ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ନାଶ ଯାଇ ଜଳ ଚିତି ରାମ କି ଗୋହତ୍ୟା ନାଶ ଗୋଟିଏ ଧେନୁ କଲେ ଦାନ ଆପଣ ମାନେ ଗୋହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି
ଗୋହତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଲେ ଧନୁ ମାନେ କଣ? ପୁରାଣ କହିଲେ ପୁରାଣରେ ମୁକ୍ତ ପାଇବ ବୋଲି ପୁରାଣ ଲେଖିଛି। ଧନୁ ମାନେ କଣ? ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣେ, ଆରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିବା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଗୋହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା। ହଁ ପୁରାଣ କହୁଛି ପୁରାଣ କହୁଛି। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ହଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଇପାରିବାନି, ହଁ ହେଲେ ମହାପାପରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ପାଇବା? କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ ରାଜା, ରାଜା ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଇପାରିବ, ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ପାପ କରିଛି ଗୋହତ୍ୟା, ହଁ ସେ ଗୋହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ପାଇବ? ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ମଳ ଗାଈ ଗୋବରକୁ ଆଣିବେ, ପବିତ୍ର ମଳ ଗାଈ ଗୋବରକୁ ଆଣିବେ, ହଁ ପ୍ରଭାତ ମାନେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ବେଦି ଦେଇଥିବେ, ହଁ ଫୁଲଟିଏ ତା ଉପରେ ଦେବେ, ହଁ এই কামটা করিবে। আর গোটে কার্য করিবে, রীতি প্রতিদিন জীবনটা ଥିଲା পর্যন্ত চলন্তি ঠাকুর সূর্যଙ୍କୁ হ্যাঁ জলাঞ্জলি দেবে। আচ্ছা তাহলে গরিব লোকর মধ্যে পাপটা ছাড়িব। আজ্ঞা ভগবান আসিଛନ୍ତି, হ্যাঁ আমি মর্ত্যপুরକୁ ଆସିଛେ হ্যাঁ। গরিব ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଭଗବାନ। କାହାକୁ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରନ୍ତିନି, নহলে କାହାକୁ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରନ୍ତିନି। পেটরে পোকা বলি ନାଇଁ ରେ, ସେ କଥା ନୁହଁରେ, ଏଗୁଡାକ ବାହାନା, ଏଗୁଡାକ ଅଭିନୟ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବ হ্যাঁ ତାହେଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, হ্যাঁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଦ୍ଧ କରିବ ଗଙ୍ଗାରେ ଜୀବନ ଜଳାଞ୍ଜଳି, ହଁ। ଯଦି ଗୋହତ୍ୟା କରିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ। ଧନୀ ଲୋକ ସିନା ଦାନ କରିବ, ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ପଡିବ। আচ্ছা ତାହେଲେ ପାପଟା ଛାଡ଼ିବ। আচ্ছা ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଶୁଣି হ্যাঁ ଶୁଣିବ। হ্যাঁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସାଧି, ମାତୃହରଣ ଦୋଷକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସାଧି, ଗୁଣର ସୁଝିଲେ ଚିତ ଚିରଚଦି। ପୁରାଣ କହିଲା হ্যাঁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସାଧି, আচ্ছা ଋଣ ନ ସୁଝିଲେ ବୀର ନିଜ ଶିର ସିଧି। হ্যাঁ ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେ ନର ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, হ্যাঁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତ୍ର ହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଛି। লাগিছি ପୁଅ ଅଳିଆ, হ্যাঁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖାଲି ପୁଅ କମେଡିଆର କଥା କହିଲେ ହବନି, না ଗୋଟେ କଥା ତତେ କହୁଛି, ହଁ। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣି। ହଁ। ଆଜି ମାଧ୍ୟମଟା ଟିକେ ବୁଝେ। হ্যাঁ ଆରେ ଖାଲି କମେଡିଆନ ହେଲେ ହବନି, ନା। ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। হ্যাঁ হ্যাঁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, କୁହ ବିଶ୍ୱ କହିଲେ କଣ? বিশ্ব ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ, ବିଶ୍ୱ କହିଲେ ସଂସାର। সংসার ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ନର ନାରୀ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି হ্যাঁ হ্যাঁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷଟା ଲାଗିଛି। কেমিতি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଲା? ଯୋନି ଦ୍ୱାର ଦେଶ ଦେଇ ସନ୍ତାନ ସବୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଛି। হ্যাঁ ଆଚ୍ଛା ଅଳିଆ, হ্যাঁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କୁହ କାହାକୁ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିନି? କାହାକୁ ଲାଗିନି ହଁ ତୁ କହ ମତେ ଲାଗି କେମିତି? କେମିତି ଗଲେ ମୁଁ ଅପରେସନ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ଗଣ୍ଡା ଅପରେସନ ପେଟ ଚିରି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ପେଟ ଚିରିକିରି ତୋ ମା ତତେ ଜନ୍ମ କରିଛି, ହଁ। ତେଣୁକରି ତତେ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିନି। କାହିଁରେ ପୁଅ ଏ କଥାଟା ସିନା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିନି। ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଆପଣ କହିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିନି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିନି। ହନୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗିନି? କାହିଁକି ଲାଗିନି ଆଜ୍ଞା? ହନୁମାନ ବଜ୍ରକାଠ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବା ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ବଜ୍ରକାଠଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କିଏ ଦେଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦେଇଥିଲେ। ପେଟ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦେଇଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଦେଇଥିଲେ। ମାତା ଗର୍ଭରୁ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲା, ବଜ୍ରକାଠ ପରିଧାନ କରିକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ଇନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ଇନ୍ଦ୍ର, କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରକାଠଟା ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ବାଜାବାଲା ଇନ୍ଦ୍ର ବାଜାବାଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲ? ଆରେ ଖାଲି ବାଜାବାଲା ନା ତୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛି? ବାଜାବାଲା ଇନ୍ଦ୍ର ନୁହଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣେ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣେ। ଆରେ ପୁରରମା ଇନ୍ଦ୍ର, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ନହୁଷ ଇନ୍ଦ୍ର, ଯଜାତି ଇନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଇନ୍ଦ୍ର, କାଶ୍ୟପ ଇନ୍ଦ୍ର, ଏପରି କେତେ ଇନ୍ଦ୍ର। କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରଟା ବଜ୍ରକାଠ ଦେଇଥିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ? କୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନ? ନା
ଏଇଟା ରହିଲା ସନ୍ଧି ହଁ ଏଇଟା ରହିଲା ସନ୍ଧି କିଏ ଦେଇଥିଲେ କାଶ୍ୟପେନ୍ଦ୍ର କାଶ୍ୟପେନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରକାଚ୍ଛା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ହନୁମାନ ବଜ୍ରକାଚ୍ଛା ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁକରି ବଜ୍ରକାଚ୍ଛା ଆଜି ବଜ୍ରକାଚ୍ଛା ପରିଧାନ କରିକି ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଦୋଷ ଲାଗିନି ଆଉ କାହାକୁ ଲାଗିନି ଶୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ଲାଗିନି ଗଣେଶକୁ ଲାଗିନି ଗଣେଶ ଲାଗିନି ଅଙ୍ଗ ମଣୁଖରୁ ଗଣେଶ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଓହୋ ଆଉ କାହାକୁ ଲାଗିନି ଆଉ କାହାକୁ ଶୁକ ପକ୍ଷୀକୁ ଲାଗିନି ସୁଖଦେବ ମୁନି ଶୁକଦେବ ମୁନି ଶୁକମୁନି ଯାହା ଶୁକମୁନି କହନ୍ତି ଆରେ ଶୁକଦେବକୁ କାହିଁକି ଲାଗିଲାନି କାହିଁକି ମୃତ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସେ ଜୀବନବନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଶୁକ କବି ନାମରେ ସେ ନାମିତ ହେଇଥିଲେ ଶୁକ କବି ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଥିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଲାଗିନି ଆଉ କାହାକୁ ଲାଗିନି ଆରେ କହ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଲାଗିନି ଅଙ୍ଗଦ ଓହୋ ହଁ ହଁ ସିଏ ହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ହେଇଛି ବୁଝିଲେ ଆରେ ମାତ୍ର ହରଣ ଦର୍ଶକ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସଦି ଋଣ ନ ସୁଝିଲେ ବୀର ନିଜ ଶିର ଛୁଦି ବୁଝିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମନ କରି ଦେଇକି ଶୁଣିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ନର ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ଯେଉଁ ମୂଢ଼ନର ଦଣ୍ଡେ କୁଟା ଧରି ପାଦେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଦଣ୍ଡେ କୁଟା ଧରି ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବେନି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିବେନି ମହାପାପ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ନାରୀଟିଏ ଯଦି ବନ୍ଧନରେ ମରିଯାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପାପ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ସୁକନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମାଦ ପଡିବ ପ୍ରମାଦ ବା ବିପଦ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ବନ୍ଦର ଧାର କରି ତାର ନାମଗ୍ରାମ ବୁଝି ଗଠିସ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କରିବା ନୌକର ଜୀବନ ଆମେ କାମଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ନୌକର ହିସାବରେ ବା ସାହୁକାର ହିସାବରେ ଆମକୁ ଦରମା ଦଉଛନ୍ତି ରାତି ଅଧ ହଉ ପାହାନ୍ତିଆ ହଉ ଯେ ସମୟ ହଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ସବୁ ମାନୁଛି ତାଙ୍କର ମାନୁଛି ଶୁଣୁଛି ସବୁ କାମ କରୁଛି ସବୁ କାମ କରୁଛି ଗୋପାଳ କରୁଛ ଆକର କରୁଛ ଆଗ ମାର କରୁଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଭଲ 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 କାମ କରୁଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ମାରି ଏଥର ନାମଗ୍ରାମ କହିବ ପ୍ରତିହାର ମତେ ବନ୍ଧନ କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମୋ ନାମଗ୍ରାମ କହିଦେବି ତମେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ ସେଇଟା କରୁଛ ବଡ ଲୋକର ମହତ୍ଵ ନେଉଛ କାଇଆ ଦେଖିଲା କଣ ହେଲା ରେ ଯଦି କହି ଦେଇଥାନ୍ତା କେତେ କିଣ ହେଇଥାନ୍ତାନି ଆଉ କଣ ହେଇଗଲା ପୁରାଣ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଏ ମା ଆଞ୍ଜୁଳି ଚାଉଳର ଧର ଆଞ୍ଜୁଳି ଚାଉଳ ଧର ତାପରେ ଗୁଆଟା ରଖ ଏଠି ଗୁଆଟା ଖାଇଦବ ଯେ ଗୁଆଟା କିଏ ଜାଣିଛୁ ଗୁଆଟା କିଏ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଆଞ୍ଜୁଳିଟା ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଗୁଆଟି ରଖନ୍ତି ସେ ଗୁଆଟା କିଏ ଜାଣିଛୁ ଗୁଆଟା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ମା ଗୁଆଟା ତାପରେ ରଖିବ ଦେଖିଲୁ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି କି ଦେଖେରେ ସବୁବେଳେ ଖସେଇ ଯାଉଛି ରେ ଓଢଣାଟା ଖସେଇ ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି ଭଲରେ ଧରେ ଭଲରେ ଓଢଣାଟା ଦିଅ ଚାଲ ମାସେ ପିଲାଟା ଆମର କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପଦ ବୈଦେହୀ ସୁବିଳାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଜନକ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ରାଜା ଜନକ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ ଅର୍ଥ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଲମ କଲେ ବୈଦେହୀ ସୁବିଳାସ ବୈଦେହୀ କହିଲେ ସୀତାଙ୍କ ବିଳାସପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର କଥା ବିଭୂଷଣ ପୂଛେ ଡାକନ୍ତି ବିଭୂଷଣ କରି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଣ
सीता के माँ मैंने टिके ध्यान देवे माँ मैंने आपणकर कथाटी हेलो माँ मैंने शिक्षणीय जिनिस आपण मान निकट में कहूची विभूषण पुष्पे जगन्ति जन विभूषण करी कन्या को आण बारण सिरे पद देयसु वर्ण करी राममन तुसु आज्ञा विभूषण पुष्पे जगन्ति जन विश्वामित्र जनक को कहिले विभूषण फूल छड़ी फुल्लर वर्ण हलदिया वर्ण आज्ञा सीतांकर शरीरटा हलदिया वर्ण थिला सुंदर थिला मर्यादा थिला मानविकता थिला विभूषण करी कन्या को जो सीता एते सुंदर तांको कौनसी वेशभूषा सज्जित करने आवश्यक नहीं विभूषण करी बिना भूषण रे नहीं आसतु आ गोटे पद कहते बारण शिरे बारण बोलते हस्ती शिर कहले मस्तक हस्तीर मस्तक धारण करथिले अग्रपूज्य ठेकर गणेश वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुर्मे देव सर्वकार्य सुसर्वदा आज्ञा अग्रपूज्य ठेकर गणेश गोटे झील शाशुघर को गला समय गणेश पाद तले पदार बिंदरे मनोबल कर्पण करी आज्ञा गणेश को मुंडियाटी मारिबा दरकार बारण सिरे आ गोटे पद दबिधार्थ बारण बोलते एरली बंध रे देवी पाद आगक बाहर करी आज्ञा सभा मध्य को आसवा अर्थ जेकोसी शुभ कार्य आसवा दरकार आज्ञा देवी पाद सब बाहर करुवे कहीं जगतजननी माँ लक्ष्मी दिने खाई पादटी बाहर करी भगवान विष्णुंकर पुर को चली गले भगवान विष्णु जो विवाह कले माँ लक्ष्मी से लक्ष्मींकर बापा होती वरुण आज्ञा दरिद्र हो जाते बहुत गरीब हो जाते से पुणी भगवान कहले अरे बापा को दुख दियनी वरुण राजा को दुख दियनी पुणी लक्ष्मी तुम्हें जाओ करिथिबा भूलटा सजग होई चली आस मु तुमको ग्रहण करी आज्ञा लक्ष्मी गले बापा घर को आज्ञा पुणी खाई पाद बदल रे देवी पादटा बाहर कले आसिले पुणी वरुण राजा धन संपद है बारण सिरे पद देयसु वर्ण करी राम मन तुसु बोली देले कौशिक बोली देला प्राय गोली चंदन को कहले रघुवंशी चंदन बोलिले शरीर शीतल लागे आगे माने टिके लक्ष्य करिवे ये होची वैदेही विलास छंद जोटे छंद अछि जोटे छंद अछि ताको छंद कहा जाए चंदन बोलिला परी जनक राजा को लागिला जनक राजा को चंदन बोलिला परी लागिला केडे सुंदर पद आगे आज आउ गोटे पद मध्य कहवा को जाउछि आपण मन टिके रखे करंतु हिंदी बिथाले होइछि कालम सीता बनले शोभा सुनीले साथी तो आज कविंग लेखा को द्वितीय पर्याय को टिके चली जिबा आगे विधान होइछि दानव सीता वर्णने शोभा अति मधुरता आगे सीता को
कहीं बा जानकी को कहीं सीता बोली कहला बड़े सुंदर कथा गया सीता जे सीतरे रहउछ नै रे पुओ अरे सुनी सुनी जेतले जनक राजा हल करुथिले लंगल करुथिले आज्ञा गोटे पेटिका लागि जाइथिला ता पेटिका लागि जाइथिला लंगल मनरे तांगु आज प्रजा मान को कही जेतले उत्पादन कले देखिले पेटिका मध्यरे गोटे शिशु कन्याटी अछि शिशु कन्याटी अछि तांको लालन पाठ कले तांको पालिले मिथिला नगर रे आज्ञा सेतले तार नाम देले जनक राजा सीता नंगल सियार को सीता बोली कहा जाए नंगल सियार को सीता बोली कहा जाए तेणु करी जनक राजा जानकी नाम सीता बोली रखिले अच्छा गोटे जनक सीता हितबरु जानकी बोली कहगला आ गोटे नाम सीता जो सीतार नाम एते मधुर्य एते मर्यादा एते मानविकता एते स्नेह सेई सीता आदि रामचंद्र नहीं चली जीवे जनक राजा आगे निजको सह्य करि परनहंती अरे ए मो सीता जे झियो नथिला पुओ थिला मोर झियो नथिला मो पुओ थिला केते वीर केते महारथी केते राजा शिवधनु को उठे पारि नथिले शिवधनु को उठे पारि नथिले किंतु मो झियो सीता ये झियो नथिला पुओ थिला काई पुल पुओ थिला अरे सात खंडरा मेल उतरी गला सीता माई ना अंदर लोक माने काई गंद्रे बो हां सत कथा काई गंद्रे अरे सीता शिवधनु डाकू गोटे कोणरु आर कोणकु नै जाई एमदी शक्ति थिला सीता न पाखे गोटे कोणरु आर कोणकु नै जांदी तेन करी जनक राजा दिने देखिले कहले अरे धनुना एठी रखिदिली मु आ गोटे जगह को केमती गला कहले सीता अनुकरण कले किए नउथे एटा सीता नै ले तेन करी ये मोर पुओ नथिला झियो नथिला ये मोर पुओ आज चली जाउछि निजको सह्य करी से रही पारना ये हला कवि सम्राट उपेंद्र भंगंकर पद जोड़ी पद आगे ए तो छंद गाइले राति पाई जीवो तेन करी विषयटा को चली जाउछि मां तमको वर्तमान बंधन कष्ट उद्धार कर दैछ गो मां नामग्राम कहि दियो गो मां अरे कहि दियो एबे न कइले काम करिवो की अरे आउ करे बंधाओ ओलिया तू मोर देखिनु कोंडा मोर कोला ठेंगा कोला ठेंगा हां कोला ठेंगा तेल मारी रखि दो हां मु रखि दी कोड़े रखि केंदु ठेंगा म कबर कोले रखि दी अरे केंदु ठेंगाडा तेरा चोपा छड़ै छु ना इन रखि दी हां चोपा छड़ै छु ना फिर रखि दी चोपा छड़े तो पूरा कोला हे गेल हम ती रही अरे चोपा छड़ै तो कोला रहियो रहियो मूर्ख पिला का देखि कोदरे मु गोड़ पिला रे मूर्ख पिला अरे केंदु ठेंगा जदी न छड़ै मु चोपा कोला रहियो आउ जदी चोपा छड़ै देबो धळा रहियो का करे को बतऊ परीक्षा करथुलु मु जानि पात्र नै गेली ए माई नामग्रामटा कहि दियो मा कहि दियो हां कहि दियो प्रतिहार जमावणी तेरे कहूची सुनो ताले कह ए वचन छोड़े चक्रावती भाणी ए वचन छोड़े चक्रावती भाणी सुनाए जुतारा नाम सत्यभामा दिगो संगमामा मोहि सत्यभामा दिगो संगमामा आशीष घेरे भवारा सुराहे दुखभरा सुराहे प्रतिहारा
କହିବାକୁ ଦଉଛି ଉତ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ଶତ୍ରୁ ବିଗ୍ରହେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ସଂସାରେଶ ରାଜଦ୍ୱାରେ ସଂସାରିଷ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ତୁତି ସବନ୍ଧୁହା ପ୍ରତିଷ୍ଠତି ସବନ୍ଧୁମା ପ୍ରତିହାର ହରିମା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କରି ଯାହାକୁ କହି ସତ୍ୟବସ୍ତବ କାଳିଆ ସଇ ସେତକ ଉତ୍ସବ କାୟା ସହି ସକା ହୋଇଥିବ ବିପତ୍ତି ଠାବେ କା ହୋଇଥିବ ବିପତ୍ତି ଠାବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳେ ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ ଶତ୍ରୁ ପଗତ ସମୟ ଯାଇ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଗତ ସମୟ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଦେବି ସପକ୍ଷ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଦେବେ ସପକ୍ଷ ହୋଇ ପ୍ରତିହାର ମଣିମା ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି ମ କଣ କହୁଛ ଗো ମା ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ ନା ତମର ବିନ୍ଦୁଚିଆ ହେଲେ ମା କେମିତି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିହାର ଅର୍ଜୁନ ତମର ବନ୍ଧୁ ହଁ ତାହେଲେ କେମିତି ମା ପ୍ରତିହାର ହଁ। ଆକାଶର କହିବାକୁ ଆକାଶର କହିବାକୁ ଚିଲିକାର ମାଛ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ ଚିଲିକାର ମାଛ ଧରୁପରି ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଜୁନ ଆମର ସେହିପରି ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଜୁନ ତମର ସେଇପରି ବନ୍ଧୁ ହଁ କିନ୍ତୁ କଥା ଗୋଟେ ରହିଗଲା କଣ ଆକାଶରେ ରହିଲେ କଇଁଆ କୟା ଚିଲିକା ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ମାଛ ମାଛ ତା ଅର୍ଥ ପାଣିରେ ମାଛ ହଁ। ଗଛରେ ତେନ୍ତୁଳି ଦି ଜଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଝିଅ ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଜାଣିଛି ଅଳିଆ କିଏ ଜାଣିଛି? ଅଳିଆ ଜାଣିଛି ହଁ ସେ କହିଦବ କହିଦ ଆରେ ତଳ କେତେ ନ କହିଲେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଥିଲୁ ଏବେ କଣ ବହି ପଢୁଛୁ ଉଠୁ 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 ଉଠରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ କଇଁଆ ଚିଲିକାରେ ମାଛ କୋଉଠି ବନ୍ଧୁ ଏ କଥାଟା କହିବୁ ମୋଠୁ 10 ଟଙ୍କା ପାଇବୁ ତୁ ମତେ ପଇସା ଦବୁ ପଇସା ଦେବି 10 ଟଙ୍କା କିଏ କିଏ ହଗିଲେ ପଛକୁ ଅନେଇବ କେତେବେଳେ ହଗିଲେ ବୋଲି ଆଖାପଡ଼ି ମତେ ପଇସା ଦେ ଖାଇରେ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଛି ହଁ ଆରେ ପୁଅ ସତ କଥା ଏ ଗାଁରେ ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ତତେ ଦେବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଠିକ ଭାବରେ ମିଳିବାକୁ ପଡିବ ହଁ କହିବନି ନା କହି କହୁ ତାହେଲେ କହ ଆଚ୍ଛା ତୋର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାଶରେ କଇଁଆ ଚିଲିକାରେ ମାଛ କୋଉଠି ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥର ଏଇଟା କହିଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା ପାଇବି ନା ନା ଏ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଏମିତି କହିଦେଲି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ତତେ ପଚାରି ତୁ ଯଦି କହିବୁ ଆରେ ବୋ ମୁଁ ତତେ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି ତୁ ପୁଣି ପଚାରିବୁ ହଁ ତୁ ଆଉ ପୁଣି ପଚାରିବୁ କି? ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ କଣ ଅସୁନ୍ଦର କି? ଅସୁନ୍ଦର ଆରେ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର କଥା କହୁନି ତୋର ତ ବେଶ ଏମିତି ହୋମ ଗାଳ ଭଳିଆ ଦଉଛି ବୁଝିଲ ଜୋକର ଭଳିଆ କମେଡିଆନ ଭଳିଆ ଦଉଛି ଖାଲି ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ପଚାରିବି ଆଚ୍ଛା ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ହଁ ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉ 20 ଟଙ୍କା ଦେ 20 ଟଙ୍କା ଦଉ ତାହେଲେ ପଚାରି ଆଉ ଡବଲ ଦବ ଇଏ ଡବଲ ଡବଲ ଦବ ହଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କାଲି ନାଗି ଦେଇ ନା ଆଚ୍ଛା କହ ପଚାରି ରାମ ଦେଖ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମା ହୁଁ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଦାତା କିଏ ମୃତ୍ୟୁଦାତା ଜୀବନ ନିଅନ୍ତି ଯମ ଯମ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମା ନ ଜାଣି ଜନ୍ମ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା ନ ଜାଣି ଜନ୍ମ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ ଜନ୍ମ ନ ଜାଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମା ନ ଜାଣିକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଯମ ନ ଜାଣିକିରି ମରିଗଲା ମରିଗଲା ସେ ସଦସ୍ୟଟା କିଏ ସେ ଲୋକଟା କିଏ ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଏଇଟା କହିଲେ କେତେ ଦବୁ 20 ଦେଇ ପକ୍କା ତ ନହେଲେ ତତେ ଫାଡ଼ିଆ ଦେଇ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ବ୍ରହ୍ମା ନ ଜାଣି କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଯମ ନ ଜାଣି କିଏ ମରିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମନ ଦେଇକିରି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଟା ଟିକେ ମତେ ଦେଇ ଆଣି 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 ଚାରିଟା ରାତିରେ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁ କି କାକା ଇଏଟା କାଇରେ ପିଲେ ଆମା ଆସ ଆସ ଆହା ମାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପଦ ଡାକିବା ରସମଞ୍ଚ କରି ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଡାକିବା କହିବା ଆହା ରସାଧର ସୁତାଲ ମାଘେ ନମିନନ୍ତି রসা সুতা পতি ততে করিলে স্তুতি রসা সুতা পতি ততে করিলে স্তুতি কহিল মনি পুজিলে তোর চরণ জনে রাবণ কুমাত কলমি ধর জনে রাবণ কুমাত কলমি ধর তারা করাইল বিভীষণ মোদনায়নী তারা করাইল বিভীষণ
सतरा पाई संति प्रदायिनी सत्य स्वरूपिणी सत्संहारिणी सत्य स्वरूपिणी सत्संहारिणी सुंदर भाविनी गिरिराज कुमारी सारला कमला विमला देवरी सारला कमला विमला देवरी करण पाटे तो भरी कुमारी करण पाटे तो नाम कमला तो कमला की पशुपति प्रिया भगवती कमली प्रथम नाम कमला तो कमला की पशुपति प्रिया भगवती कमली पार्वती तो नाम पद को पद दे पद को पद दे प्रभु पदे दिया तन नारायणी प्रभु पदे दिया सहचरा भैरवी विजया सचित सहचरा भैरवी विजया सुंदरा चरा पाई चंद्रमणि जय सुंदरा चरा पाई चंद्रमणि जय ब्रह्मणा जन्महरि चारु चंद्र भाषा ताहारी छट करे नाचिलु महिषा ताहारी छट करे नाचिलु महिषा चरणे करे सिया कागो बधमाई चरणे करे सिया करुणामयी करुणा करो सारा करुणामयी करुणा करो सारा चंद्रबंधु सुता भैया रथ करो चंद्रबंधु सुता भैया रथ करो पार्वती बिगड़ी नाम देव भाई कहे नाम सदम तो पागल भाई कहे नाम सदम तो पागल भाई बलिकारो गला तो होई मोला नयनी बलिकारो गला से तो होई अनुमान करी बुरे संगर भाई बहुतिया कथाए कमने पड़ाई अनुमान करी बुरे संगर भाई बहुतिया कथाए कमने पड़ाई ब्रह्मांडारी किए जन्म भेजी ब्रह्मांडारी किए जन्म भेजी ब्रह्मांडारी किए मरी जाइसी ब्रह्मांडारी किए मरी जाइसी सुंदर कथा गति देवा मताई सुंदर कथा गति देवा मताई पुराण सोनी में परम बापा भाई पुराण सोनी में परम बापा भाई महाप्रलय होइला देवल कालरे महाप्रलय होइला देवल कालरे अनाकारण को भूलिले जाए अनाकारण को भूलिले जाए चिराव चंद्रमा थिलाए को भई ताकोरे निजर सुसइले कोलाई भगवान से वीर को बिना बाहुतिले भगवान के सुंदर बिना बाहुतिले लक्ष्मी माता ताकोर पाद मंगलुतिले लक्ष्मी माता ताकोर पाद मंगलुतिले एही कथा गतिया दिते बावताई पुराण सोई में परम बापा भाई नाचु जीवा देई देई संगर भाई अरे नाचु जीवा देई
प्रिय दर्शक बंधु जगतर पिता ब्रह्मा जे को दुनिया को तैयारी करबा पाला जगतर पिता ब्रह्मा जे दुनिया को तैयारी करबा लोक से जानी नाहंती से जानी नाहंती जड़ी धर्म हो जाई जड़ी धर्म हो जाई सुंदर कथा ब्रह्मा न जानी कि के जन्म होई सुंदर कथाटी लक्ष्य करंतु महाप्रलय होइला जीवन अंगारे अनंकार लोक जाई बुड़िले जलारे बिरल चंद्र नाम रे थिला एक ही ताकल रे जे विष्णु सोइले कदाई लक्ष्मी सरस्वती तंग पाद मंचालु थिले धबलांगी बीणा बाही स्वर रे गाइले 8 लाख 96 सहस्र वर्ष एतिकिरे सत्य जुग हे गला शेष मन मध्य प्रभुंकर विचार देला मन मध्य प्रभुंक होइला विचार केमिति सृष्टि गोटे करिबा तियार कर्णमणि मध्य अंगमणि मंथिन आनिले दुई गोटे असुर को जन्म देदेले मधु कैठव बोली ताहार जे नाम लक्ष्मी सरस्वती रूप को देखिन आठी ठार मारिबार देखिन देखरी आज्ञा जेतेले महाप्रलय होइथिला सेतेबेले आज्ञा भगवान बट्टपुटरे शयन करथिले बट्टपुटरे भगवान शयन करथिले जेतेले शयन करथिले प्रभुंकर निद्रा भासी गला लक्ष्मी आ सरस्वती पाद मंचालु छंदी एई समय दिन पर दिन बीती गला भगवान विष्णुंकर निद्रा भासी गला मन रे चिंता कले गोटे सुंदर सृष्टि तैयार करबा गोटे सुंदर सृष्टि तैयार करबा मन रे भाबी प्रभु नारायण कोन कले अरे बेली कन्न अंगमणि मंथिन हरिले दुई गोटे असुर जन्म करिले मधु कैठव बोली ताहार जे नाम अरे लक्ष्मी सरस्वती रूप को देखिन अच्छा आज्ञा से दीटा असुर नाम हला मधु आ कैठव भगवान विष्णु तांकर कर्णर मणि आनी तांको जन्म देइथिले तेनु करी लक्ष्मी सरस्वती को जेतेले देखिले कहले केडे सुंदर दुई जन नारी देखिले केडे सुंदर दुई जन नारी जेतेले पाप दोषी ढारिले भगवान कहिले ए दुष्ट मानकर विनाश जोग ए दुष्ट मानकर मधु कैठवर दिजनर विनाश जोग रहिछि कोन कले भगवान तंगु रागरे प्रभु तंगु देले तमारी आज्ञा प्रभु तंगु जेतेले देले तमारी मेता मेदी करी तार पिंड बुनेले प्रलय जलरे भसाई देले मेता मेदी कर देले ताको मारी देले मधु कैठव को मारी दे मेता मेदी करले प्रलय जलरे भसाई देले अरे एनु मेदिनी बोली तांको नाम अरे वस्तु माता वस्तु धाए मा समान एनु मेदिनी बोली ताहार नाम वस्तु माता वस्तु धाए मा समान जेतेबेले पुओ पिलाए होइथिला जेतेबेले पुओ पिलाए होइथिला राकरे बापा ताकु मारी नदेला राकरे बापा ताकु मारी नदेला मेतो मेदी करी तार पिंड कुनेला प्रलय जलरे ताकु भसाई देला एनु मेदिनी बोलिला ताहार नाम वस्तु माता वस्तु धाए मा समान जेतेबेले झियो पिलाए होइगला किए जेते मारिला सब सहिला आज्ञा मधु कैठव को भगवान मारी देले मेता मेदी करी देले प्रलय जलरे भसाई देले तेनु करी मेदिनी बोली नाटा हला मेदिनी बोली नाटा हला जिए जेते मारिला मेदिनी की पृथ्वी को सहिला ए बसुमता हे गला ततले ब्रह्मा जन्म इन दिले आज्ञा महाप्रभु अनंत रूपी ठाकुर আজি देखि परम ब्रह्म नारायण पट्टपुटरे शयन करथिले चारियाडे जलाग्न बहि जाइथिला प्रलय हो जाइथिला प्रभु अनंत नागकले शयन करथिले सेतबेले प्रभुंकर विचार हैला गोटे सुंदर सृष्टि करबा पई अंगमणि मंथाड़ीले दीटा असुर जन्म कले दीटा असुर जन्म कले आज्ञा ब्रह्मा न जानी मधु कैठव होइले जन्म किछि सभा मध्यरे पुराण कली आलोचना सुनुछु ब्रह्मांड जानी मधु कैठव जन्म होइछन्दी हैला अरे जम न जानी किए मरिछि जम न जानी किए मरिछि अरे सुन रे सेई कथा मन को देई पुराण
बापा भाई माने मते जतन दब बापा भाई माने मते जतन दब निज पुओ गाउची भानी रवनर बापा भाई मान सुंदर अछि घर कपिल ज्ञान भंडार हेवा पावर कपिल ज्ञान भंडार के मरिछि ब्रह्मा न जानी जन्म होइछनी मधु कहिथब अच्छा जम न जानी मरिछि के जम न जानी सेई मधु कहिथब जन्म होइछनी जम न जानी सेई मधु कहिथब मरिछि ब्रह्मा न जानी जन्म होइछनी मधु कहिथब आ जम न जानी मधु कहिथब मरिछि लागिरे पो ହେଲା କି ରେ ଏ ମୋର କେତେବେଳେ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଇଛି କୋନଟା ଡାଇଟା ଡାଏରୀ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏମିତି ଭାଷାରେ କହୁଛୁ ଡାଏରୀ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଡାଏରୀ କହୁଛୁ କୋଡିଏ କୋଡିଏ ବାହାର କରି କୋଡିଏ ଦେବି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କହିଲୁ ସେ ଦେଖିବା କହିଲୁ कहीं एपटे मेला सेपटे मेला अच्छा एपटे मेला सेपटे मेला मछिरे अछि 60 पिला जे बाहरला से मोला एपटे मेला सेपटे मेला मछिरे अछि 60 पिला जे बाहरला से मोला अच्छा ठीक अछि कहीं पुराण तोडा पुराण मु जाना अच्छा अच्छा को पुराण एला ओडिया पुराण केते पुस्ता एला मछी पुस्ता केते थायो 162 अरे बाबा कहीं रे अछि किए जाने छी 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 हाथों के मां पिची कहीं रे अछि बापो के जाने छी कहीं रे अछि काहिरे अछि के जानि छी बाप काहिरे अछि के जानि छी कहिबि तो एकानी मेला सेकेंडी मेला अरे मछिरे अछि 60 पिला जे जन्म होला से मोला ठीक ठीक सुने अरे रामायण कथा जी देवा बताई सुनिए सभाजने मन तुझे रामायण विषय जी देवा बताई सुनिए सभाजने मन तुझे मंगोला मंगोला तुम गयो मंगोला 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 सुनो मामुंदार वाला बेकोरे मजी सुनो मामुंदार वाला जन्म मरण रमलो जगिलो तो सुंदर भराए मानो तो नाम ख्यात सुंदर भराए मानो तो नाम ख्यात धरणी धर कुम करे ओसा धरणी धर कुम करे ओसा धारण करी सुधनु खड़ग मुसा धारण करी सुधनु खड़ग मुसा धनमाटु नाही सते गिरी कुमारी धनमाटु नाही सते गिरी कुमारी
କରି ମୋର ଡାକ ଶୁଣିବୁ ତୁ ନାହିଁ ଶୁଣିବଟି ସହଜରେ ମନ କନରେ ମଉଳିଆ କଥା ଏକ ଦେବା ବସାଇ ରାମାୟଣ ବିଷୟରେ ପଡ଼ିଲା ମନ ଜ୍ଞାନକୁ କରିବେ ପରା ପନିତନରୁ ଏକାନି ମେଲାରେ ବାପା ସେକାନି ମେଲା ଏକାନି ମେଲାରେ ବାପା ସେକାନି ମେଲା ମଝିରେ ଅଛି ବାପା ଷାଠିଏ ପିଲା ମଝିରେ ଅଛି ବାପା ଷାଠିଏ ପିଲା ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବାପ ସିଏ ମରିଲା ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବାପ ସିଏ ମରିଲା ଏକାନି ମେଲା ସେକାନି ମେଲା ମଝିରେ ଅଛି ଷାଠିଏ ପିଲା ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସିଏ ମଲା अरे पुओ मर्त्य मंडल देह बही देवता हेले मरे अच्छा मर्त्य जे जन्म होईछि से दिन दिन मरिबो आज्ञा लोक माने कहंती मर्त्य तो जन्म होईछ देवता हेले मरे काई कहंती जदि देवता पुरुष हेतिबो से मरिबो आमे पुराण रे बुझुछि किंतु तात्पर्यटा कौन मर्त्य मंडल देह बही देवता हेले हे मरे आज्ञा ठाकुर को आमे फूल दउछि ठाकुर को आमे पूजा करूछि ठाकुर को आमे अगरबत्ती दउछि गोटे कथा लक्ष्य करिवे जने लोक मरि गले तांकर कोकेई सज हुए कोकेई सजित हुए आ सजेला परे से सब को आमे फूल दउछि पुष्प दउछि अगरबत्ती दउछि आउ आज्ञा देवता परे ताको आमे मानुछि देवता परी मानुछि पंची थिला समय आमे त कोन देवता परी मानुछि कि पांछा गौड़ नारायण गौड़ सनिया गौड़ कालू गौड़ वाल्मीकि गौड़ एमदी सब आमे ना धरके आमे बुद्धिया गौड़ सब आमे ना धरके आमे कहू किंतु मरि गला परे आमे तंगर पूजा करू काई कि से देवता ही जानते से देवता ही जानते कथार अछि मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले मरई केते सुंदर प्रसंग आज्ञा एकानी मेला सेकानी मेला मझिरे अछि 60 पिला जे जन्म हला से मला आज्ञा माने टिके सुनिबे शंकर राजेंद्र 60 सहस्र 80 नंदन शंकर राजेंद्र 60 सहस्र 80 नंदन कपिल मुनिंकर नेत्रे होइला दहन आज्ञा लक्षे सहस्र 80 नंदन 60 सहस्र 80 नंदन कपिल मुनिंकर अभिशाप रे आज्ञा से अग्नि रे आज्ञा दहित हेले भागीरथी गंगा आसिले भगीरथ गंगा को नहीं आसिले आज्ञा ए संसार रू जो सगर राजेंद्र 60 सहस्र 80 नंदन को मुक्त करथिले से रामायण प्रसंग रू जोड़ी पद कहली आमर अलिया पचारि थिला ए प्रश्न उत्तरटा मु कहली पुराण रू कहली आज्ञा अन्य कथा कहनी पुराण रू कहली हेला कि पो मन सहित मन पाले कोना एई नंबर हेला ना केमिति हेलानी काई दिके कहलु कह मु पुराण पुराण जानना तो का पचार किया अच्छा तमे पुराण रे कहले हे क्यों पुराण अच्छा बाहर रे देखो कोन छिरो बाहर मु देखिनी तू टिके देखे देखे कोन बाहर अछि मु कहि एपटे मेला सेपटे मिला मझिरा होचे 60 पिला अच्छा जे बाहरला से मेला मरिला अच्छा एरा दिया से देखिले ए 60 रा रोजी केतर रोजी ना पूरा निया पे 60 खाली आसिला पे सुनु बांगुड़ी थोड़ा पटके जातला बानी अच्छा एबि नहीं अरे सुंदर कथा टी तो कहिलो हो आउटे कथा महाभारत रो लेखक की महाभारत रो लेखक की सुंदर कथाटी आपण मान को कहिबे आपण मान जानि छथि व्यास ऋषि तेनगरी सेमति कथा नै गया आर मर्मना टिके हमें बुझेबा को पड़िबो আজি सुंदर कथाटी आपण मान टिके बुझेबा को पड़िबो आपण मान टिके मन देकरी सुनंदो महाभारत रो लेखक से केमिति जन्म हेतिले महाभारत रो लेखक से केमिति जन्म हेतिले आउ तांका जे जन्म देथिला से जनक किए से जनक किए तांकर बापा किए तांकर मां किए ए कथाटा कहिबा व्यासदेवंकर मां कोठु जन्म हेतिले व्यासदेव तो से जन्म हेछन्ती किंतु व्यासदेवंकर मां ता कोठु जन्म हेछन्ती
সেটা কহিবা আপন মানে কি মন দেই শুনতু প্রসন্ন লাগু টিকে লক্ষ্য করন্তু লেখুଛନ୍ତି আমার আজ্ঞা ମୋ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରିନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ ଦଶରଥ ଦିନ ପରେ ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦଶରଥ ଦିନ ପରେ ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ଦିନ କରି ମୃଗୟାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ପୁଣି ସହିତ ମୃଗ ଭିତରେ Hey,